Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alaz zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa alihi kama la nihayata li kamalika wa addi kamalih. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansyur wahfaz wa ayyid nahdatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Bapak Ibu jamaah pengajian shaimin shaimat rahimakumullah. Pertama-tama puji beserta syukur wajari kewajiban elit yang belum usami mengucapkan puji syukur nikah kule jok dari Allah Subhanahu wa taala yang mana karena dengan limpahan rahmat taufik hidayah serta inayahnya jua dengan nikmat iman Islam, nikmat sehat walafiat, terlebih-lebih dengan nikmat umur belu hingga dengan nikmat-nikmat tersebut alhamdulillah yang belum usami legaling-galing niki boleh hadir guna kita sama-sama tengiring pita boya nilai tambahan amal ibadah ya jadi sangun untuk menghadap ke Allah Subhanahu wa taala era lamun wah ninggal dunia. Mudah-mudahan le pengiringan yang belum usami makin niki dalam suasana kita berpuasa, dalam suasana akhir bulan Ramadan pada hari Lailatul Qadar insyaallah tadi malam sesuai dengan prediksi ataupun perkiraan dari Imam Ghazali. Mudah-mudahan dari amal ibadah yang belum usami diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, amal ibadah puasa dan zakat fitrah dan semua amal-amal lain. Allah akan kabulkan segala hajat dan doa kita. Amin amin ya rabbal alamin. Kedua kali selawat beserta salam tercurah jua ke junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan karena kuat lu ikut berselawat adet dican bae pengakuan baginda Rasul mau syafaat beliau erak di juluk kiamat dengan syafaatul kubra masuk surga bi ghairi hisab. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah shaimin shaimat rahimakumullah. Dari pira jelun tiap dait yang bulan suci Ramadan jemaah. Dari 4 nggih lamun endek genap jak dari 4. Lamun genap jak dari 5 ya. Nah, mulai wah bumi langit niki mulai bersedih. Nangis disebabkan karena ditinggalkan oleh bulan Ramadan. Jadi di bumi langit doang yang nangis, yang belum usami nangis. Asik karena belum tentu Ramadan seakan datang mau dapat dait malik. Nah, yang boleh sisa-sisa Ramadan niki sakari 4 jelo atau 5 jelo tengiring manfaatan dengan sebagus-bagusnya. Kuat-kuat dan munas, kuat-kuat dan bertaubat, kuat-kuat dan sholat malam atau qiyamul lail dan atau yang disebut dengan sholat tarawih. Sholat tarawih niki juga termasuk bagian dari qiyamul lail ataupun sholat-sholat lain, sholat sunat tasbih, sholat sunat awabin atau tobat silang. Mumpung masih arah dari 4 malam atau 5 malam. Terlebih-lebih 5 malam terakhir, malam ke-29 ataupun malam ke-30 kita manfaatkan dan semoga kita semua jadi hamba-hamba yang dapatkan itqum minan nar, pembebasan dari api neraka. Bapak Ibu jamaah shaimin shaimat rahimakumullah. Di kesempatan mangkin niki tengiring lanjutan hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang masih kaitan tentang pertiga perjalanan Rasulullah sehari-hari. Hadis yang ke 925. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza utiya bi ta'amin akala mimma yalihi
Wa idza utiya bitamrin jalat yaduhu. Baginda Rasul lamun tesatu pekelor jamaah. Akala mimma yalihi, beliau sambung kelor Nabi saarak li julun. Dek cara bedongkan. Lamun ita bedongkan. Rasulullah apa sali julun niki ya mau kelor. Wanita masih paya kemaksa jawaan. Nah, niki salah satu akhlak baginda Rasul jamaah sekalian yang perlu kita contohi. Mengikuti adat sama sunnah. Nu berbicara nambut sandi bedongkan, tendek dongkan ya mun temelet kan? Ya samun temelet lalu. Ujaran adat sandi bedongkan endah epen bande lamun besatu ndak jauh lo tompoloang dengan tulang. Harus ngerti. Dait niki anda harap kekeliruan. Jamaah sandi perhatian remeh temeh. Lamun tuang guru Burhanuddin, lamun tersatu si beliau, karena sering tiang le keteng. Beliau yang hamil bersatu, mun tersatu si beliau, mesti bersuru belian entam bisu takak bisu iman. Ini supaya jempung sakocet, no. Mau bareh bisu iman sekit keripun kerja 10. Lamun belian takak bisu iman niki, anden pun kerja 2-3-4, deng kembe-kembe. Sakkan tu mangkok kocet niki khusus untuk sekit tangan, sekit iman sebenar. Niki sunnah, ada belian doang bisu iman. Kan nendek ketahuan. Saya kencan pegibung niki, kencan ngandang niki, wah entah kenapa jaga. Nah, ya ampun, lamun beliau jak ngomeh doang. Saya sanu, belian bisu iman dia belian, bahasa. Nah, niki kaitan datang bagaimana cara baginda Rasulullah SAW ketika beliau makan. Jadi mundara nang sak le julu doang, di paya bedongkan-dongkan. Wa idza utiya bitamri, apabila baginda Rasul tersatu isi buah tamar, buah kurma. Lamun beliau tersatu isi buah kurma, jalat yaduhu. Bapak, niki Bapak. Jadi beliau sila. Beliau niki lamun tersatu si kurma yang nilai dalam hadis niki tangan beliau berkeliling, ndek begauk. Nah, lamun tersatu isi kurma cara baginda Rasul, andeng kurma sepiring, mulain keliling isi beliau. Oleh itu paling seri terus. Dongitan dek mut tersatu si kurma pengereng kurma ajwa enggam salima jari ni kemo tangkap rencantan di marat ika Rasulullah lamun nanti satu isi kurma jalat yaduhu, jadi tangan beliau itu berkeliling, artinya le seri-seri itu baik dek baik satu le dalam niki. Nah niki juga merupakan sunnah beliau, mari kita praktikkan. Hadis yang ke-926, kana idza utiya bibaquratit thamarah wada'aha ala aynaihi thumma ala syapataihi wa qala Allahumma kama ara'aitana awwalahu fa arina akhirahu thumma yu'tihi ma yakunu indahu minas sibyan. Nah, lamun hadis niki ja pembicaraan baginda Rasul terima hadiah buah-buahan. Lamun taturin buah-buahan, buah kurma, buah anggur, beliau sak baru dengan biasan panen sekali niki. Sabarun tebau buah pertama. Ya taturin beliau para sahabat berbicara terima hadiah niki berupa buah-buahan. Karena idza utiya bibaquratit thamarah, apabila beliau disuguhkan atau dihadiahkan buah pertama, anggur, kurma, wada'aha ala aynaihi, melepas oleh penantang beliau. Menteping misal, lepas oleh penantang niki kita lepas tanda syukur beliau. Ya niki. Thumma ala syapataihi, wansa lepas buat niki le penantang ya pun langsung di mulut beliau. Mulut beliau tuan lepas. Wa qala sambil berdoa. Tapi doa Rasulullah doa dengan sabar niki maupun doa diri beliau. Allahumma kama ra'aitana awwalahu wa arina akhirahu. Ya Allah sebagaimana kau memberikan aku melihat yang pertama dan terakhir. Artinya, buat pertama niki beliau terima, beliau berdoa, ya Allah, Allahumma kama ra'aitana, sebagaimana engkau melihat atau memberikanku
Yang pertama, fa'arina akhirahu, demikian pula nanti pada akhirnya. Tsumma yu'tihi mayyakunu indahu. Wan senun beliau ndek daharang mesa. Beliau dia menang menu model monepeng sale teket niki. Tapi seandainya arak kajian tukun bagi Rasul, langsung beliau kasih buah tersebut kepada yang di sampingnya. Indahu minas sibyan, terlebih-lebih lamun arak anakku putih. Anakku dia niki monepeng. Dan arak kanak-kanak ya wamun purah hadiah sabaru nikah, ande neta hadiah hang kurma maupun anggur. Beliau lepas sejuluk le penantang, le biwih beliau sambil berdoa, baru neping dengan lain. Terlebih-lebih di dekat beliau itu ada anak kecil. Hadis yang ke 927. Kana idza akhadha madja'ahu minal lail. Apabila baginda Rasul mensari pada malam hari, wada'a yadahu tahta khaddihi. Cara mensari beliau berbaring mon lepas niki. Iman saniki mon lepas. Meninten. Yanten beliau. Beliau lepas kedua tangan beliau, langsung yasim seolah-olah yasim begalang beliau. Ya cara mensari beliau. Wada'a yadahu tahtal khaddihi. Beliau meletakkan tangan beliau di bawah pipinya. Tsumma yaqulu, masa mensari beliau ndek lupa baca doa, bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Yaunin doa dengan itu. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Wa idza staiqaza, lamun beliau turas oleh mensari. Qala beliau ndek lupa membaca doa turas oleh pensarian niki, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Yaunin doan dengan saat turas oleh di Indo. Jadi dicoba ang jamaah. Hadis sa begalang bayi seiman dijuluk cara ikuti Rasulullah. Andi tendek tahan arubik panggen ngereneng. Wah, tendek sanoh ya tuang sampai menah ya. Hanya mengikuti sunnah beliau, tapi begitulah cara beliau mensari, yakni bayar lepas doang tanpa kiman niki di pipi beliau. Hadis yang ke 928. Kana idza arada ayyanama wa huwa junubun tawadda'an wudu'uhu lis-salati wa idza arada ayyakula aw yashraba wa huwa junubun ghasala yadahu tsumma ya'kulu wa yashrabu. Masyaallah. Dari beliau niki lamun wah bercampur dan jasbinian. Terus ndekman beliau mandi. Nah niki. Idza arada ayyanama, apabila beliau mensari. Wa huwa junubun, padahal beliau dalam keadaan junub. Yang mensari dalam keadaan junub. Tawadda'a wudu'uhu, hendaknya beliau berwudu seperti wudhu li sholati, mantan dengan saya wudhu sembahyang. Zaman wah selesai beliau bercampur dengan sebinian, terus yang mensare beliau wudhu dulu mantan dengan saya wudhu sembahyang. Dan ini jaran adin sadik makruh. Wa idza arada ayyakula aw yashraba, apabila beliau pekelor, tapi yang kelor misal, aw yashraba atau beliau mau minum. Wa huwa junubun, sementara waktu nikah beliau sedang junub. Tema mandi pelik dah. Lagu beliau melen sa kelor Nabi atau yaan minam, ghasala yadahu thumma ya'kulu wa yashrabu. Nah, tajah. Lamun menu model Rasulullah yentan. Beliau anden yang mele medaran atau yang nginam padahal beliau dalam keadaan junub, beliau terlebih dahulu mencuci kedua tangan beliau. Jadi membisu iman juga si Rasulullah. Ghasala yadahu, membisu iman, thumma ya'kulu wa yashrabu, kemudian beliaulah baru makan atau minum. Jadi pada dasar lamun dalam ilmu fikih niki, lamun kesara kelor dalam keadaan junub, hukum makruh. Makin berbicara nadien sandi makruh, ikuti bagaimana caranya Rasulullah. Lamun temele secara kelor, anden temele nginem, padahal itu wah bercampur kanca ipin balik dalam keadaan junub. Oh tesuruh bisu iman tejulu. Ande temele tindo, ipuh lalu saya langsung mandi, lemak biaru tote mandi, bisa. Sunnah seperti beliau ande mensari, uduk dulu mantan dengan uduk ya sholat. Iki hadis yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah, istri beliau.
Jadi bagaimana perjalanan tata cara Rasulullah, lebih banyak kaitan tentang pertika Rasulullah kehidupan sehari-harinya diriwayatkan oleh Siti Aisyah. Jadi sebinian beliau. Di samping beliau juga banyak diriwayatkan oleh anak akun beliau. Seiran anak akun beliau Anas bin Malik. Anas bin Malik ini lebih banyak meriwayatkan suatu hadis perjalanan hidup baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang ke-930, kana idza arada ayyarquda wada'a yadahu al-yumna tahta khaddihi. Thumma yaqulu Allahumma qini 'adzabaka yauma tab'atsu ibadaka thalatha marrah. Niki Malik. Apabila beliau yang mensari, lamun baru mensari dalam keadaan junub. Makin setiap beliau mensari, yarquda, beliau hendak tidur, ayar kuda niki mensari, yadahul yumna tahta khatihi, wada'a yadahul yumna tahta khatihi. Beliau selalu meletakkan tangan kanan beliau di bawah pipi. Niki tangan kanan. Meni. Dia teman sari. Jadi yang teringat Al-Maqullah Maulana Syekh, lamun beliau terlalu Nabi Aramelin istirahat, beliau lamun le pengajian atau kenyikanan pesandar le kursi masih tangingat caran Maulana Syekh niki mensari meniah sekedar. Nah, ternyata Rasulullah seperti ini caranya mensari beliau. Maulana Syekh lamun arah le pengajian, lamun nanti menu beliau mesti nemen. Ternyata beliau juga mempraktikkan bagaimana cara baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensari sambil membaca doa, Allahumma qini adzabaka yauma tab'atsu ibadaka sampai 2 kali. Mungkin sampai niki dulu kaitan tentang hadis, kita bahasnya sampai hadis yang ke-930. Kita ngiring lanjutan